lapwa o itlog guys. Kay para pa ni Oktober guys, ito ano ginamos ba. Kaya mga nag-itlog pan ginamos o buwari buwad tag itlog. May vitamins ni guys ba. Dami nang ginamos o kanan og silingan na pokbok. Ginamos pod nga humot-humot. Kita pod maluto nga tong itlog di guys nga lapwa day. Yan na guys. Bye na.